এতে কোন আছে? টোপনি মারছে নাকি? টুকুনি মারিছে নাকি? খাইছো খাইছো? हाँ हाँ खाली भैया, क्या चीज? खाली खाना। खाला खाया? हाँ खाली। खाना है दे दूं? नहीं रहने दो, खाली आप। कंबल चाहिए कंबल? नहीं चाहिए, है हमारे पास। कंबल है, कंबल मेरे पास है, कंबल ले लो आ जाओ। रहने दो, है हमारे पास। दिन में इसमें रख देना, दे देना। और किसी को दे देना भाई, रहने दो। ले लो। और किसी को दे देना। हाँ ये ले, ये भी ले लो, उसको ये भी ले लो, ये नया वाला है। अरे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको देने, सुनो सुनो एक मिनट, हमको देने वाला ऊपर वाला है, हमको ऊपर वाला देता है, तुम ले लो। नहीं रहने दो। इधर आओ, इधर। हाँ होता खतरा हो गया ना, हो गया ना, खतरा हो गया ना। खबर है, खबर दो। जब भूख लगता है खा लेना, ठीक? ये मिल अच्छा लगा? हाँ ये मिल का अच्छा लगा? हाँ। तुम्हारा घर किधर है? रायसेन पड़ता, रायसेन बाड़ी बरेली। अब तक घर किधर है? रायसेन बाड़ी बरेली पड़ता। अच्छा, आपका नाम क्या है? उमेश कुशवाहा। घर में परिवार है आपका? हाँ मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा है? घर जाना नहीं चाहते? अब जाएंगे भाई, ये घर है। क्यों नहीं जाते हैं? अब ऐसे ही घूमने आए थे, अब लेकिन चले जाएंगे घर ट्रेन से। তো দর্শক ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে এনার পরিবার পর্যন্ত পৌঁছায় দিবেন, আপনাদের দায়িত্ব। এবার আমার যেটা দায়িত্ব ছিল আমি সেটা করে দিয়েছি। মায়ের দোয়া মানুষ সেবা চ্যানেলটা আমরা বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, ফলো করবেন, আর পরিবার পর্যন্ত পৌঁছায় দিবেন। হ্যাঁ, তো আমার আশরাফুল ভাই কিছু বলবে, আমার টিমের একজন। হাই গাইস, এই ভাইটার জন্য সবাই একটু দোয়া করবেন। বহুত মানে কষ্ট করেছে, রাত এই যে 11টা বাজে, এখন মানে আমরা গাড়ি নেই, ঠান্ডার মধ্যে কষ্ট করে ব্রিজের তলে তলে যায় পাগলদেরকে সহযোগিতা করতেছি। এই ভাইটাকে একটু সাপোর্ট করে আগ বাড়িয়ে দিবেন সবাই, সে বেশি বেশি শেয়ার মারবেন, সবাই একটু পাশে থাকবেন বাস। और खा लो। हाँ ठीक से खा लेना, हम कल भी आएंगे, ঠিক? তো দর্শক বাকিটা আপনাদের উপরে, আপনারা বেশি বেশি করে সহযোগিতা করবেন, আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার আইডিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।